أوشت سرح فتامي تودب حوحات حدش مسحابن مجمجامن كايد كم دلته قليتهم أوشت مرحلة فتامي تودب حوحات بزعبة أنفت جمجما زتل على الرسم كتاع نجوجله دكتور دبرتين قبرم كيل بزعوة ملقع كم استزازم كاوشت يزوت زلوا تبزعبات ملاخيتهم كم حبريتاتهم تبزعبات بسقمتي جمجما كلت تتصاررت حسابات الزقرب خون كلو بتحدوجن بدكتور في الصحافة زمرح جوجله ملء وركتنا بعمقة نجمجم زبل زغربان تخون بتخالي وجن دماب دكتور دبرتين قبرم كيل زمرح حيليم حالفنا تنستون زف بيت مخرن من بلاس زتجوروا وفرت راحنا نجمجمن ننكفن بزبل بصنع تخاطعهم أبتقطعنا دكتور دبرتين قبرم كيل حسب تقبلنا ترخبك خون كلو زعوتزي وتمرحنا تقدمهم مساعزتي سراويت ملافنتهم بمخان زود واستراتيجي مخان تحبير لهم تين نقفيتا صغار برق حتى دماهر في سلطان مجوجال قاعزينا متصلا يركب مفتارن كمون نستون زف بيت مخرك يملس مع كافن زبلو يركبوهم تمالا بزغصل مدرخ والكان غفيتا بدكتور دبرتين قبرم كيل بايت أماني لها صفان تجمير لهم يا دكتور دبرتين بزملكت حز تشيمس انتاي كنبلو نخل بزبل بالعالي تحالف تباهيلهم بانصارق نايت أماني لسفا بهرف سلطان متصلا بمرخابن بقاعزينان بزبلو كبرتي كستات كساب صنعنا غفيتا كم بزوردو تقليتلو سقمت زنغصال تقامو نمدخا من سقبرنبر حوزن مغصعة تدلي كم زيكونا من جتات يحبرم زغيد زن بوليتيكا متققع تباهيلو نعمتات تلمده أسرار حمخان زقلتو تعذبتي كان دعلاما نايت تغطي ندوكتور فصحفتين دكتور سلومن كيدانن نايت تخلاي قبرن بدهنن مغصع كالاي نويزرو ليا كاسا نمتنقع زعلميم اتوم دحر مقارجا خوينم ناتي مسرح زقور وزلو كاند سوات جين من معينة نغفيتا كم زي قربولم تفليتو لام ازي حزو وزلو ناي قمقام قدينا بمخلا كوميتون بتمساسال كغزل مخانو تقميتو لام ازي فصم زلو ناي قمقام سلتي اقديمو ناي تكيتاچو ردا بمرحنت نمبرارست تقمولو تمساسال فورمولايو شعوز نبرختاون بتمساسال خيد مختن قمقما بمونغو زبلون ايفالون غزام محضر طرحنا نقمقما بمونغو زبلون زنبره مسحب مخانو ذكريم ازن تግራይና بزخفه بوليتيكا قلولاو زتوا زلو شتاو مفحفح كما ميبانا تقرارص زغصل زلن تخون ات بوليتيكا حيل نربح حزب تግራይ كبحال بزي وعل حدر كاب مدرخ سلطان كل كم زغبا استفلاليو غنا تريچوم يهبلوم حدا كاب الله زبتي سمم بريتشرا زخونه وليسن غنباسانجو اب قرن افريكا نسلام كسرح داغماي تمريچوم فيدرالو منغسي ኢትዮጵያን ህወሓትን ፍልልያቶም በዚያዳ ስትራቴጂካውን ታክቲካውን ገባብ ክፈትሕ ጸውያለም ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ነበር ኦሊሰን ጎረባሳንጆ ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ በቀርና አፍሪካ ሰላምን ምርግጋን መምጻ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርን ምድጋፍ ዳግማይ ተመሪጽ ተባይሎም ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ነበር ኦሊሰን ጎረባሳንጆ አብዚ ቀርባዋን አብ ቀርና አፍሪካ ንሰላም ክሰርሕ ዳግማይ ክምዘዝ مخالو سعيبو كوميشن حبرت أفريقيا أبكرنا أفريقيا سلام مرجعان ممتاز قبل زلة عرن مدقاف كم سرحن مسز ملكتهم مدارك تاكلات بمتحوار متمان مفتارن كتال زتن ممتشون كم زعم من تفليت علام وبسانجو كرم حزيف وليلو حبرت أفريقيا بكرنا أفريقيا خوين زجلجلن تخون حلف النوتون غرنا أفريقيا كوان تنبرق عند عمام جنة عب سمين إثيوبيا ويدما تجرايز نبرة دموكينات بسلام كود مش مقالينيرم نتيجة مكرات اسم مع سلام بريشرا استخدموا لوانون بشم حبرت أفريقيا مريح تدرادار إنيرم حزيز تناو حلو يشموتم بسلو كنتات كل التجراي استتحزب مخانو زملكتو جلا حبرتات أبزي كربان عبدي سبب استخايد مزازمي عم بتوع على حبرت أفريقيا حبرات هجرات نزوات مجلتي سمم عبرتشر حويس عبتها جورزولوت تو قدات زقول مخان حبر أتي بوانا صحف حبرات هجرات أنتوني غوتيريز بومبر كوميشن حبرت أفريقيا محمد علي سيفون زوات مجلتي اتسمم عملو بومل متجبار أدلاينت كم زلو سميرلهم مزتا أساسير تقوانت تاكلات فللياتهم بتابتي سمم استقموت أجابات كفتح تويعم وبسانجو بقدامي جزء سلطان من قصي إثيوبيا حوحات فللياتهم بمفتاح الجفينيرو وتم فلليات دم حزون كاتيلهم الله كاليزر جونت كل عالكم زخل ملكتات لهم تحطو دم قدامي عدم سلطان وبسانجو معزي ودا كلا جزيو معزي جمر بقدامي مزنوت زيتود سرح له زدما بقدامي سرحو كساب كندياد معاتي نيرم زبل انتخون حبرت أفريقيا بقرن أفريقيا لوخ سلام كشو ما وشتي كل تورحي أبزي مل جزن خلا جزيو كوين زولام بعصر شديشة مجابيت كلتشن عصر شو من تنعم تمرت أبزوت مجلتي بريزدان تنزانيا نبر جاكايا كيكويتي فليلو حبرت أفريقيا بقرن أفريكان كيح بحرن كوين تنبزيزيم حبرت أفريقيا بزعبا مشام بريزدانت جاكايا كيكويتي ذهبوا مجلس حلفنة بجبكوات أم بريبيم كرم جتة مولع مكل غال دبلوماسياوي سقط مدنفع عن كل زحق في بوليتيكا وزتم متشاو أبو منكم دارك تاكلات متممان مفتارن زواج جبابات متحوار محيالن يركبوهم شمتو بسانجو نخلت استفلا لأكلات مالتون حوحات بالتجنان نابزة ممتح حلفنة كم بزهب زجلت حبرت
ምክፋል ስራሕ ከም ዘለውን አፍሊጦም ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ እንትጣይሽ ቀንዲ መራሕቲ ዝኾኑ በዓል ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣብ ህወሓት ከቢድ ወጥሪ ዝፈጠረ ግብረ መልሲ ይወሃብሎም ተማሊ አፈኛ ህወሓት አቶ ሚካኤል አስገዶም ንኣብ ሓፂር እዋን መቐለ ክንምለሲና ዝብል ዘረባ አቶ ጌታቸው ረዳም ክትሓልም ትኸውን ጭንቀትዩ ዕብዳንዩ ጣዓሳዩ ዝብሎም ተረርቲ ቃላት ተጠቂሞም ግብረ መልሲ መሃቡ ጸብጺብና ኢና ሕዝርማ አባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝኾነ ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ አቶ ዝናቡ ገብረ መድህን እውን ንጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤም ቀልዋ ጢሉ ብምጽራፍ ናይ ዓቅሊ ጽበት ዝመስል ግብረ መልሲ ይብሎም ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ኣብቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝሓለፈ ሰንበት መስረተም ኣብ ትግራይ ህወሓት ድሕሪ ምውጋዱም ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ኣብ ትግራይ ንኹሉ ዝሓቆፈ ጊዜያዊ መንግስቲ ምጥያሽ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብ ዝስምዖ ገለጻ ህወሓት መጋበርያ ሻዕብያ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ናይ ውክልና ኩናት ንምውላዕ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን ሃገር ክንኸውን ኢና ኢሎም ብዝተጋገየ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ዝውክል ከም ዘይኮነን እዚ ክዕወት ከም ዘይኽእል ንባዕሉ እዚ ሓይሊ ግን ተዓኽሪሉ ኣብ መወዳታም ካብ ሓንቲ ወረዳ ናይ ኤርትራ ዝበዝሕ ኣይኸውን ይክብል እዮም ምዝራቡ ዝዝከር እዮም እንድሕር ኩናት ተገይሩ ኣብ ትግራይ ዝግበር ኩናት ናይ ውክልና ኩናት እዩ ኖም ጠቅም من هزب تግራይስ زي ጠቅም ተባይሉ ዝሕሰብ ነገር አይኮነን ኢሳያስ ይጠቅሞ ይኸውን ኩናት ድፊ ይብለሉ አወልዲያው የብጋሸና ኩናት ግበር ይሕግዞ ጊዜ ክረክብ ይገብሮ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ሰራዊትን ናይ ትግራይ መናሰይን ኣብ ዝገብርዎ ግጥም ክልቲኦም ይዳኸሙ ኢሳያስ ጸጋ እዩ ንህዝብ ትግራይ ይኹን ንኻሊ እንሳቶም ውን ምናልባት እግርግር ተፈጢሩ ንባዕሎም ክኽወሉ ከም ውልቆም ይጠቅሞም ይኸውን ንህዝብ ትግራይ ግን እዚ ክጠቅም ተባሂሉ ዝሕሰብ ነገር የለን ካልእ ሲትረፍ ወላ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ናብ አዲስ አበባ ቅርብ እንተይሎሙን ዓድኩም ተመለስዮም ክባሉ መእተው የብሎም ማለት ዴድ ኢንድ እዩ እዚ ለኾን ክመጽእ ይኽእል ኢልካ ተሓስቦ ነገር የለን ይሰምዕ አዲስ አበባ እንተኣቲና ነፃ ትግራይ ክንጅምር ኢና ይብለሉ ቅድም ኢሉ መንእሰይ ትግራይ ሃገር ትግራይ ክንምስርቲና አላና ጨራሐ ዝጋደል ዝነበረሉ እዋን ሶልካ ዓሪፍካ ተቀመጥ ዝበሃል ዝነበረ መንእሰይ ህዚ ሃገር ትግራይ ክንምስርቲና ይብለሉ ክብሉ ይፍትኑ እዮም በከምዚ ዓይነት መንገዲ ዝምስረት ሃገር ትግራይ የለን እቲ ሃገር ትግራይስ ክኾን ይኽእል ብሓደ ወገን ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ይጠቅምን ብኻሊእ ወገን ዓብይ ጉዳይ እዩ ብናት የራያ ክኾን ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ንህዝቢ ትግራይ እውን ዝጠቅም ኣይኮነን ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ግን በትንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ከዕሽዎ ዝፍትኑ ዘሎ አዲስ አበባ እንተበፂሕናሲ ቀልጢፍና መፂና በቃ እንታሽም ክንኮን ኢና ምናልባት እንተበፂሑ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ወረዳ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብኡን ላዕሊ ክኾነ ይኽእሉ ኣብዚ ቦታ ይብሎም ኣብ ትግራይ ቦታ ይብሎም ስለዚ بتعم حدقين يا زخون دايركشن حزام يوم زخور زلوا أبزي أبو جبر مدهنكن زربا جنرال ساركان جبرتن سعيد بزتجاجي منصر بمر الدائم ساركان تجري كم حان توردا كتخون يا إلو تزاريبو بمبال استجاجي حبريتهم لكن هو حتى الأخذ تعات حيل عاقبهم بجيجا ترجمن ملختن انكزار بيتسمعهم زنابو أبي ملختم استفلي بوليتيكاوي أصل الفحيزم ينكسر أسزلهم أب تجري سرعتاوي لوتي نمتكال إنك على سينا زبل زلوا حيلتات الذي سراوت حزنام كنمو كتينام كن سعرينا كبليم جبر ملسى عفو مزكم زخنم أمنة مرجسن جوجلون تزاري بزلام. تمال جنرال أركان تزار سمح مطفني. تقرأي سو حنت ورد أطفال تغيري لنا. تاسود اللو عدي تا بظهر قنوات دي تاسود بلوت الله عدي ورد أطفال تغيري تقرأي عبد هاجر كم تفضل. زوال دزي لهالي تقرأي سووا اللي وانو لينا زوال دزي لهالي تقرأي نامانين خدامي معندري كم بيتكم صراحة أنا الرقاب فينا زلالة نحفرنا يمتنا هنا صراحة كم نحفره ارقصني أوزل له مراح هي الحزنة مالت أوزل له مراح هي السراوة الحزنة مالت ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ኣብ ክልቲ ኣውዝ ምድናን ጉዳያት ድሕነትን ስደተኛት ብዝምልከት ላዕለዋይ ደረጃ ዲፕሎማሲያዊ ዘተ ገይረን ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ አዲስ አበባ ምስ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ዋሊድ አልከረጂ ብምርኻብ
ኣብ ክልቲኡ ርክብ ስደት ሰራሕተኛታትን ከምኡውን ዞባዊ ጉዳያት ሰላምን ድሕነትን ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም ተባሂሎም መሰረት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዘርግሖ ዜና ኣብ አዲስ አበባ ምክትል ሚኒስትር ስዑድ ዓረብ ዶክተር ጌድዎን ጤማቴዎስ ተቀቢልዎ ብምዝራብ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ርክብ ክልቲን ሃገራት ዝያዳ ንምጥንኻር ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዘተ ተሳሊጦምሎም ኣብቲ ዘተ ዶክተር ጌድዎን ጤማቴዎስ ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ኣብ ነባሪ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢም ዝተመስረተ ታሪኻዊ ርክብ ከም ዘለዎን ኣመልኪቶም ከምኡን ኣብ ብዙሕ ናይ ሓባር ረብሓ ዘለዎም ጉዳያት ተማሳሊ መርገጺም ከም ዘለዎም ገሊጾም እቲ ሚኒስተር ረብሓታት ክልቲአን ሃገራት ምግልጋል ክልቲኦም ምትሕባር ዝያዳ ምዕባይ ከም ዘድልም ዘስመረሉ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝነብሩን ዝሰርሑን ኢትዮጵያን ዜጋታት ድሕነቶም ምርግጋጽ ኣገዳሲ ከም ዝኾነም ዶክተር ጌድዎን ነቲ ስዑዳዊ ሚኒስተር ነጊርዎሎም ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ስራሕ ንዝደልዩ ኢትዮጵያን ሰራሕተኛታት ሕጋዊ ዕድል ስራሕ ምምችቻውን ምስፋሕን ከም ዘድልውን ኣስሚሮም ኣለሎም ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ዋሊድ አልከረጂ በወገኖም ስዑድ ዓረብ ምስ ኢትዮጵያን ህዝባን ዘለዋ ነዊሕ ጸንሐ ርክብ ኣኽቢራም ትሪኦ ክብል ገሊጾም ሕጋዊ ስራሕ ንኢትዮጵያን ሰራሕተኛታት ውሕስን ኣድላይን ዕድላት ስራሕ ኣብ ምርጋጽ ዓብይ ግደ ከም ዘሎ የመልክቶም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ሰላምን ጸጥታን እውን ሓሳብ ከም ስላወጥን ኣብቲ ዞባ ዝፍጠሩ ጎንፅታት ብፖለቲካዊ ፍታሕን ምፍታሕ እቲ እንኮ ኣማራጺም ዘተ ምዃኑ ኣስሚሮም ይብል እቲ ዜና እዚ ዲፕሎማስያዊ ጽምደዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኢትዮጵያን ስደተኛታት እስራት ኣተሓዛ ብዝምልከት ዝባው ስክፍታ ኣብ ዝዓብየሉ ዘለዋን ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ፍላይ ኣብ ዝቀረባዋን ብዛዕባ ዝተዘርግሑ ጸብጻባት ቅትለት እናገረ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ስደተኛታት ኢትዮጵያን ኣብ ግምት ብምእታዎም ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ንሞት ዝተፈርዱ ኢትዮጵያን ኣብ ዘሎ ኩነታት ዓሚቕ ስክፍቱ ብምግላጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለምለኻውያን ትካላትን ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብን ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዝተመርኮሰ ፍታሕ ንምንዳይ ተወሳኺ ክሳራም ህይወት ንከይህሉም ክሰርሑ ጸዊዕዮም ኣቀዲሞም ብጽዎ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ መንግስታት ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ህይወት ናይቶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ንሞት ዝተፈረዱ ኢትዮጵያን ምድሓን ጻዕርታቶም ክሕይሉ ጽህጹ ጻውዒ ተቕሪቦም እዮም ቅዱስነቶም ብርባዕተ ጉመት 2018 ካብ አዲስ አበባ ኣብ ጽሓፉ ሓወርያዊ ደብዳቤ ነቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰር ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኢትዮጵያን ድምጽ የብሎም ህፃናት ኣብ ትሕቲ ጽላሎት ሞት ክብሉ ገሊጾም ብቕልጡፍ ዲፕሎማስያውን ሰብኣውን ምትእታው ክግበር ጻውዒታት ተቕሪቦም እዮም ዕላማ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ምሕላው ህይወት ደቂ ሰባት ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ፍሉይ ኣቓልቦ ክቦም ንላቦ ብምባል ብዘይፍትሓዊ መንገዲ ዝተፈረዱ ደቅናም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንምምስቻው ምስ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝተክግበር ንጽውዕ ክብልዮም ሓወርያዊ መልእኽቶም ኣሕሊፎም ሂዩማን ራይትስ ዎች ብ21 ማይዛ 2018 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብውሕዱም 65 ኢትዮጵያውያን ስደተኛት ምስ ጸፋር ዝተኣሰሩ ገመናት ንሞት ተፈሪድዎም ክብል እውን ጸብጺቡ ነይሮም ብ13 ማይዛ ድማ 3 ኢትዮጵያውያን ከም ዝተቐተሉ ጸብጺቦም بمسرة حبريت هيومان رايتس ووتش بسنكتي ኣብ ትግራይ ዘጋጥሞ ሓዱሽ ቅሉላዊ ሲዒብ እውን ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝወፁ ስደተኛታት ዝርከብዎም ወገናትዮም ኣብ ስዑድ ዓረብ ንሞት ካብ ዝተፈረዶምን ስጉምቲ ቅትለት ካብ ዝተወሰዶምን ዜጋታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ግብፅን ሓባር ጸላይና ዝበሎ ሓቢረን ከም ዝምክታ አውጀን ዓቢ ጉጅለ ልኡኽ መሪሕ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ከካይድ ዝቐንደ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ዶክተር በድር ዓብደላጢ ምስ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ኤርትራ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መሕተት ተካይዶም በድር ዓብደላጢ ከም ዝበሎ ዝምድና ግብፅን ኤርትራን ዓቢ ዓይነታዊ ገስጋስ ኣመዝጊበሎ ኢሎም ብቐዳም ክልቲኦም ወገናት ሓበራዊ መስመራት መራኸብ ንምዕባልን ምትእስሳር ወደባት ኣብ ቂሕ ባሕር ንምሕያልን ወጋዑ ስምምዕ ምትሕባር መጓዓዝያ ባሕሪ ፈሪሞም ነይሮም ምብጻሕ ናይቲ ልኡኽ ብሰንኪ ዝዓርግ ዘሎ ስጋታት ኣብ ተፋፈዋን ዝተፈጸመ ምዃኑ ብምሕባር ግብፅን ኤርትራን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ተሃዋኺ ዞባ እየን ዝነብራ ይብለት ሚኒስተር ኤርትራ ዓንዲ ማእኸል ጸጥታን ምርግጋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጌርና ኢና ንወስዳ ኢሎም ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ዝያዳ ንምትራር ብወገን መሪሕነት ግብፂ ተወፋይነት ኣሎ ክብል ድማ ገሊፆም ገለ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ ብውሽጣዊ ጉዳያት ኢዳ ብምእታው ዘይምርግጋእ ትፈጥረላ ብምባል ክኸሳ ምጽንሐን ይፍለጥ ኣብ በበይኑ እዋናት ዳርጋ ምስ ኩለን ጉራብታ ናብ ወተሃደራዊ ረጽሚ ክሳብ ብምእታው እውን በፂሓ እንተኾነ ንሳውን ብወገና ብልዕሊ ከሰስታ ተመሳሳሊ ወቐሳ ክትቐርብ እያ ትስማዕ ብዛዕባ ጸጥታ ቀይሕ ባሕር ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርህ እውን ምምሕዳርን ጸጥታን ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ናይ መዳወብቲ ሃገራት ጥራይ ሓላፍነት እዩ እዚ ድማ ንጹርን ዘየዛርብን እዩ ክብል መርገፂኡ ኣነፂር እዮም ነቲ ዳርጋ ደስኪሉ ጽንሕ ብተወግሶ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ተጀሚሩ ዝነበረ ቤት ምኽሪ ሃገራት ቀይሕ ባሕር ንምብርባር ዝርርባት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዓብደላጢ ዘመላኽት ጸጥታዊ
ውሕስነት ኣብቲ ዞባ ክረጋገጽ እንተኾይኑ እስራኤል ትኹን ካልእ ወገን ናይቲ ዞባ ዓብልላ ደው ክብሎ ኣለዎም ክብል እውን እቲ ላዕለዋይ ግብጻዊ ዲፕሎማሰኛ ተዛሪቦም ኣስመራ ምስ ኣዲስ ኣበባ ጀሚራቶ ዝነበረት ጥቡቕ ርክብ ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ምስ ላሕልሕን ናብ ምትፍናን ምስ ኣምርሐን ኣንፈታ ናብ ሰሜን ብምዛር ምስ ካይሮ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ምድልዳልያ ተጸሚዳ ትርከብ ግብጺ ካብ ነዊሕ እዋን ትሕዙ ምስ ኢትዮጵያ ብፈለግ ናይል ወይ ድማ ኣባይ ዝተመርኮሰ ምስሓብ ከም ጸንሐ ይፍለጥ ምህናጽ ዓቢ ግድብ ህዳሴ እውን ነቲ ርክብ መሊሱ ከም ዘካረሮ ይዝከር እዩ ኣልሲስን ኢሳያስን ኣብ መብዛሕትኦም ዝተልዓሎ ገደስቲ ጉዳያት ተመሳሳሊ መርገጽ ከም ዘለዎ ሚኒስትር ዓብደላ ጠመላኺቶም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ደጊሙ ናብ ካይሮ ክበጽሕ ካብ ግብጻዊ መዘኑ ዝተለኣኸ መልእኽቲ ከም ዘብጽሐ እውን እቲ ሚኒስትር ከይጠቐሰ ሓለፈ ናብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ብሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ ሰንበዚት ሃገር ኣብ ዘካየዱ ርክባት ብወገነታ ዓረባዊት ሃገር ወፍርን ቁጠባዊ ምትሕጋዝን ንምግባር ቁርብነት ከም ዘሎ ተገሊጹ ነይሩ እዩ ንግዳዊ ምልዋጥ ክልተን ሃገራት ካብ $5 ሚልዮን ከም ዘይሓልፍ ጸብጻባት የመላኽቶም ብመሰረት ሓበሬታ መንግስቲ ፍርያት ግብጻ 10% ናይቲ ኤርትራ ካብ ወጻኢ ተእትዎ ዝውክል እዩ ቀንዲ ተሳታፍነት ግብጻ ኣብ ዕዳጋታት ኤርትራ ድማ ፍርያት ፋርማሲ ምዃኑ ሓበሬታ ይጠቅስ ቁጠባ ኤርትራ ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ ዕፁብ ፖሊስታትን ስእነት ወፍርን ተዳኺሙ ከም ዘሎ ይግለጽ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር እውን ብቐጻሊ ናይ ዕንጋሎ ክብል እዩ ዝገልጾም